उठी आसला सत जमी आकाशटा छिड़ी पड़ो ना कौन हेले एजाए मो घर बेपार सरी सर पूजार्चना कर भागवत गोसाई मंदिर को जीव मन कथा कह आसब से भागवत गोसाई मंदिर को जीवार जमा ना धरबुनि भागवत शुणु अरे आम अच्छा अजातिर मनुष्य भागवत गोसाई मंदिर को छुईले पाप लगे पंडासांत मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे जानचु ना भागवत गोसाई हमको अभिशाप देवे जगतर नाथ जगन्नाथ दासिया बाबू भक्त सालेबा नंदीघोष रथटा अटकी सेमिति किछि भी नुह आम जगतर नाथ जगन्नाथ भक्तों भगवान जाति अजाति छुआ अछुआ धर्म धर्म किछि भी नहीं तते हाथ जोड़ू ना तते तो सौतन जुक्ति रे पारिबी आम आड़ को मारी आस चल 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 घर को जाओ मु आग भागवत गोसाई मंदिर भीतर को जीवी मंदिर को जाई मुंडियाटे मारिबी तापर मो मन कथा जणाइबी तापर जाई जुआरी कथा छी तुम जा एक चली जाओ आउ की मन कथा जणाई बोलो एते भविष्य नाक पाख को गले नाक ज्योतिष को हमर जातक देखै समस्त सही गोटाए कथा आमे आ बापा माता को सुनी पाइबा जेते दिन जाई पूजा वंश की चलीबा जो दिन गोड़ हाथ पड़ी आम चिन्हुटा आम सेवा कर कांधे बही मशाणी तो नब आम मुहर गंगा जल दब बास तुम सीना आशा भरोसा विश्वास सब हर सारे मो मन भर आशा अच्छी भागवत गोसाई मोर विश्वास अच्छी देख सी आम डाक दिने ना दिने निश्चय शुणे को निश्चय पूर्ण कर देबे निश्चय पूर्ण कर देबे जहां नहीं कर्म है ताहा केवल धर्म अरे होगला तो जदि तो भागवत गोसाई को प्रति विश्वास आ एते भरोसा ताल तो एठी छिड़ाई तो मन कथा जणा मु देखिबी भागवत गोसाई केमिति तो डाक सुनछ ठीक अछि तमे सेठी थिया हो मु डाकुची देखिबो केमिति भागवत गोसाई मो डाको हां सुन हे भागवत गोसाई ए चरित्र जदि सतरे तुमको काय मन वाक्य रे पूजा करूथाए सतरे से जदि तुमको भक्ति करूथाए तले ता डाक तुम सुनिबो प्रभु ता कोरटा को तुम पूर्ण करि दो ओ केवल तुमके एति मागुछि ए चरित्र तुमको एठो दंडवत करूछि पिलार कुआ को का सुन 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 ए कि सुन पास कर चिंती या कुछ पिलाटे एटी कोन कांदुची हां तू एटी छेदा
मत लगुच कमी से मंदिर पक्ष बजाए मुझे गली आस शीघ्र जा हे भगवत बसी ये चलती आज जाए तुमको किसी भी मांगिनी आज केवल से एतिकी मांगुची सतरे जदि पिलाटी मंदिर पाखरे कांदुथाए तले ताकु तमे मो कोलको देई दबो मो कोलटाको तमे पुण्य करि दबो ये चलते तुमको एक मोटिया मारुची ठाकुरे तुमको एक मोटिया भागवत गोसाई तो डाक शुणी मोर एक कुआरी झील कुआरी बयस माँ हो लोक लज्जा सहन कर ए छुआटी को मंदिर पछ भाग किया बुझे छाड़ दी जाए एमती हाटा कर जाइछु कोन देख देख कोना छोट हे बा तमे देखो ना से पुना छियो हेई देखिलो अरे मन काम के देखिनी ने देख 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 कोना छोट ठीक है हां हे बा हां छियोटा ओ छियोटा माने मोटा कन धांडी भरा कर देलु नहीं भागवत रे बड़ा लेखा अछि कन्यादान ठार महापुण्य ए दुनिया रे किछि ना माता जनक तू बहु कलबरे राजा दशरथ प्रथम जनक राजा नगर जाई कहिथिले हे राजा जनक तमे कन्यादान करी महापुण्य अर्जन करी चाहिए आम विषय कन्यादान करी महापुण्य अर्जन करी आलो किछि न हले तो आम मलबरे मुंड पाखे बसी भागवत अध्याय पढ़िब मुहरे के गंगा जल दब अब आम मानकर जेतबे चित्त जीव तारि पर मत रखी कहब हरे कृष्ण बोली जय जीव
दे मो चश्मा ଜମା ଦେବିନି। दे ଟିକେ ଦେ ଜମା ଦେବିନି। ଦେ ପରା କହୁ ଜମା ମୋ ଭାଗବତ ପଢା ଓ ତ ବସେଇ ରାଖିବି ଆଉ ଦେ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ପକା ଦେବି। ମୋ ଗେଲି ଲାତୁଣି ମୋ ସୁନା ଲାତୁଣି ମୋ ଫୁଲାଇ ଲାତୁଣି ନା। ଦେ କେବେ ବୁଝା ବିଲା ନା ଏ ବସ ତ ସମୟ ଦେ ପରା କରୁଛି ଜେଜେ। ଦଶମାନେ ଦଉନ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯାକ ରାଜି ଯାଗଲେ ସବୁବେଳେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କେତେବେଳେ କହିଲି ଭାଗବତ ଅଧା ବାଟ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ପଢିବୁ ସେତକ ହେଲାନି ଓଲଟି ଖାଲି ମୋହରି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ଜେଜେ। କଣ ଦେବେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ? କଣ ତମ ସହିତ ନ ଲାଗିଲେ ବା ମୋ ହାତ ହଜମ ହୁଏନି। ହଉ ହଉ ହେଲା 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 ତୁ ଶୁଣ ଚାଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ସ୍ୱର ବତେଇ ଦେବି ଆଉ ଶୁଣେ ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବୁ ହେଲା ହେଇଟି ଜେଜେ। ହଁ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମତେ ଭାଗବତ ପଢି ଆସେନି ବୋଲି? ହଁ ପଢିବା ଏଠି ତତେ ତମେ ସିନା ବହି ଦେଖି ପଢୁଛ, ହଁ। ହେଲେ ଭାଗବତ ବା ମୋ ମୁହେ ମୁହେ ଅଛି। ହଁ ତ ମୁହଁ ଅଛି କଣ ସବୁ ମୁହଁ ଅଛି ଏଠି ଶୁଣିବା ଜେଜେ। ହଁ ଶୁଣିବା ଜେଜେ। ହଁ। ହଉ ଶୁଣ। ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଢୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଯେତେବେଳେ ବେରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ମନ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ, ମନ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ। ହାକୃଷ୍ଣ ବଲି ଯିବ ଯାଉ, ହାକୃଷ୍ଣ ବଲି ଯାଉ ଯିବ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଦେବ। ଦେଖିଲ ଜେଜେ? ଆରେ କିଏ କହିଲା ମୋ ନାତୁଣୀ ଭାଗବତ ପଢିଛନ୍ତି ମୋ ନାତୁଣୀ ତ ବଢିଆ ଭାଗବତ ପଢିଛି ହେଲେ ମୋ ସୁନା ନାତୁଣୀଟା ପରା ଓ ଚଷମାଟା ଟିକେ ଦିଅ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେବି। ଏ ପୂଜା ପୂଜା ଚଷମାଟା ପୂଜାରୀ ନା, ମୁଁ ଦେବି। ଭାଗବତ ସଦର କଥା ଅଛି ଚଷମାଟା ଦେ ଚଲୁ ହଁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ନା, ଦେବି। ତତେ କେତେ ଥର ମନେ କରିବି? କେତେ ଥର ମନେ କରିବି ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ପଡିବୁ? ହେଲେ ତତେ କଣ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣା ଯାଉନି? ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବଡ ହଉଛୁ ତୋ ବଦମାସି ସେତେ ବଢି ଯାଉଛି। କାଲି ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଛ? ଜେଜେ ଜେଜେ କହି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ମାରିଗଲା। ଦେଖିବୁନି? ଦେଖିବୁ? ବହୁ ଥରୁଟିଆ ଚଟ କରି ପକାଇଲୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆଉ ନା ତ ଉଠେଇ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏତେ ସାହସ ତ ଏତେ ସାହସ ହେଇନି ତୋ ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯାଇ। ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଦେହରେ କିଏ ଟିକେ ଟିପ ମାରିଦେଲେ ମୋ ଛାତିରେ ପଥର ପଡ଼ିଯାଏ ମୋ ନାତୁଣୀ ଯଦି ଟିପ ମାରିଦିଏ ମୋ ଛାତିରେ ପଥର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆରେ ଏ ଖାଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ଜେଜେ। ଏ ଖାଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ନୁହଁ अरे से कांदिले मु कांदे से हसले घर हसे बाबा सुन अब केबे किछ कोदिन कर किछ कर जो दिन चाह कहू मो नातुनी के नहीं मैं घर छड़ी पळे जय बाप रे बाप आउ कहिबी आ सुनिया नहीं कहिबी आ जमा कहिबा नहीं कि तम जेजे नातुनी कथा मोर मुंड पुरेइबार नाही मोर भूल हेई गला आ किछि कहिबी कि तोरे घर छड़ी जिबा दरकार नाही हैला भूल हेई गला मोर सकाळू संज तारी पाखरे मु दिन सारे अरे से के गोटा पे स्कूल को जाए तो मंद होई जाए तारी फेरिबा बात को चाहिए से कांदिले मु कांदे से हसिले घर हसे से खाली मो नातुनी नुह से होची ए घरर देवी सुनो आज ठाऊ तुमको कह दउची ताको केही किछि कहलो केही किछि कहलो देखो 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 अरे असलु केते थर कहिची हे केते थर कहिची ए जेजे नातुनी को मझिरे तू जमा बसिबुनी हेले तू हां सब दोस्त तो मोर मु कोन कलिछि नहीं ना मु कोन कलिबा हां समस्त खाली मते ही दोस्त देई दउछ अरे से पर हम सुना छियोटा गोटे तो समय गला कोन होइबो आ गोटे तो समय किना होइबो तांबा बाबा कते तो समय लागी गले मु बे बड़ा हले जेजे में चश्मा कंपनी बसे हां चश्मा कंपनी को 5 टका 10 टका हेजिलो तू के धरे 5 10 चश्मा कंपनी खोल दबो खोली दो अच्छा तुम देखिलो तुम
माने मो परीक्षा रु फेरिला बेले तुम पे कोन आनी कहलो कौन आएगा कौन दादा को से आन दे हां दादा तमे परीक्षा दे आसिला बेले मो भाई गोटे भागवत बही आनिबो मो प्रतिदिन मो जेजे पाखरे बसी भागवत पढी वाह वाह हां ठीक अछि आइले आ कोन आनी कहलो आउ कोन आनिबो मने पकी को ए मारे ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କହିବୁ ଦାଦାର ପୁରା ପ୍ରେମ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଚିନୁ ଚାଲ ଚାଲ ए चिनो बाबू बेड उतरे टिफिन का रखी देछि कौन बाबू भोक लागले मने करी खाइ दबो उपास ले जमा रहबनी सुना सेठी पहुंचला परे फोन करी हमको जणै दबो हौ ଥାଉ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ଯେ ତମେ କହନ୍ତି ଆରେ ଏତେ କଥାରୁ ତଥାପି ତୋର ବାକି ରହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ତମ ଦେହ କାହିଁକି ଚାଗୁନିବା ଆମେ ଦିଅ ଭାଉଜ କଥା ହଉଛୁ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଆ ହୋଳା ହେଇ ଯାଉଛ ତମ ଛାତି କାହିଁକି ଫାଟି ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ କଥା ହଉଛି ଭାଗବତ ବସେଇକି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦେବି ସେତିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଖୋଇ ଦେବି ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଭାଗବତ ବସେଇକି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ତମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଚାହୁଁ ଘଣ୍ଟେର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରିବନି ଥାଉ ଆଉ କିଛି କହିବାନି ଆରେ କାଲି ରାତି ସାରା ଦିଅର ଭାଉଜ ଏତେ ବସି କଥା ହେଲ ତଥାପି କଥା ଶୁଣେନି ଏ ମୋ ଭାଇର ବାହାରିଲାଣି କେତେ ସବୁ କଥା ବାହାରୁଛି ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଆଜି ବାଜି बाबू ଏ ଚିନୁ ଦେଖିଲ ଦେଖ ଆରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣା ତଥାପି ତୋର ବାକି ରହିଗଲା ଆରେ ଚୈତି ପ୍ରଥମରେ ଅନୁକୂଳ ମୋ ଭାଇଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତୁ ତା ପଛରୁ ଡାକୁଛୁ ମୋ ଭାଇର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି नहीं भाई नहीं वो बाहर को गला बेले बा पछुर डाकिले मोर मंगल होइताय भाई ये खाली मोर नुआ बो नुआती ये मो मां तुम देखियो नुआ बो तुम यात्री बादे मो शहर गोटे बड़ वकील होई कि आसी चलो भाई बे बुझिबा ଗଲାବେଳେ ତତେ କଥା ପଦିଏ କହୁଛି ଶୁଣ ଏ ଘରର ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦିହ ସବୁ ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହବ बाबा ଏ ଘରର ସମ୍ବଳ କହିଲେ କେବଳ ତୁ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ବାବା। କେତେଟା ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି এই ଦିନକୁ କେତେବେଳେ ହତାଦାର କରିବୁ ହତାଦାର କରିବୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁ बापा तबे चिनु भी मिश्र का कहूछ बापा मां माने तो पिला मन को त्याग करंती सेटा ताकर कर्तव्य ता छडा ए चिनुटा तो हम भाई नुह सी होचंती हम पुओ ताको भाई हमें जेते त्याग कले भी ताको पाखरे सब कम पड़िछिबो चिनु तमे बापा कथा मन रे किछि भी धरिबोनी नहीं बाबू मन देई पाठ पढिबो परीक्षा देबो आ परीक्षा देबो जेते बेले कलम को प्रथमे हाथ रे धरिबो सेते बेले कलमटा को मुंडे रे मारी कहिबो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हे नाम मन रखिबू बलुती तू घोषिबू गोविंद 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 पतंग मकरंद सेवक पातारी
ଅନ୍ତରେ ମନମଣିର ଘରେ ଥାଉ ଠାକୁର ବୋଲି ଦିବ ଯାଉ ଠାକୁର ଖାଲି ମାଇକିନାଟା ସଦା ପ୍ରେମରେ ତାକୁ କେତେ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କର୍ମ ସରିଦେବା ପାଇଁ ରାତି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କର୍ମ ସରୁନି ଆଉ ଏ ସାରା ପୁରୋହିତ ଗୋଟା ବି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଛାଡୁନି ଏମିତି ଆଗ ମାଇକିନାଟା ପୂଜା ପାଠ କଲା ବୋଲି ଶାଢ଼ୀର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲି ଯେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ବି ସେଇଆ ପୁରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଳିବ ଶାଢ଼ୀକୁ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମୋଡ଼ିଦେବି ତରକାରୀ ଲେମନ ସାଙ୍ଗରେ ଚାକେରା କରିଦେବି ତାର ଖାଇଯିବ କେତେ ଦିନ ପାରିବ ନନ୍ଦଲାଲା ନନ୍ଦଲାଲା ଏ ବାବା ନନ୍ଦଲାଲା কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে ନନ୍ଦଲାଲା ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୋବରୁ ମଧୁରା ଚଲେ ମରିଲେ ଝିଅ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦେବି ତାର ଠିଆ ପାଲା ତିଙ୍ଗିଣା ଧରି ଝଟକା ଧରି ନନ୍ଦଲାଲା ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନନ୍ଦଲାଲା ଆଜ୍ଞା ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି ମନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 9ଟା ବାଜିଛି ମାତ୍ର 9ଟା 9ଟା ଆଜ୍ଞା। 7ଟା ଭିତରେ ପୂଜା ସରିବା କଥା 9ଟା ହେଲାଣି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବଟି ପିତାଶ୍ରୀ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର 1 ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଖରେ ଟିକେ ଆଣିପାରିଲୁ ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ମାତେ ଫ୍ରିଜରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟେ ଅଛି ପ୍ରାୟ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ମାତେ ତ ପୁରା ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ସେ ଶାଳି ମାଇକିନିଆ ଆମ ପେଟ ମାରିଦବ ଆମ ବାପ ବୋଉକୁ ଖାଇବା ହିସାବରେ କଣ୍ଟା କରିଚାଇଲାଣି ମାଧବୀ ମାତେ ଏ ମାଧବୀ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମୋଡ଼ିଦେବି ଲୋକାଟା ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ଏ ବନ୍ଦ ପେଟରେ ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ମଣିଷର ହୋସ ନାହିଁ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଡାକିଲ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଡାକିଲି କାହିଁକି ଡାକିଲି ମୋର ହରଣ କରିବୁ ବୋଲି ତତେ ଡାକିଲି ହ୍ୟାଲୋ ହେ ତତେ କହିଛି କେତେ ଥର ତ ମୋ ମା ପୁଅକୁ କହିଛି ପୂଜା କାମ ସାରିବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ପୂଜା କାମ ସାରିବ ରାତି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ମୋର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଆଜି ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ମଦମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବନି ଲମ୍ବା କରି ତ ଚିଠାଟା କାଲି ଧରେଇ ଦେଲୁ ନା କଣ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ
ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ଆଣିବ ଆଣିଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକି ଆଣିଛି ନା ନାହିଁ ଆଲୋ ତୋ କାମଟା ତ ହେଲା ଆଉ ମୋ କାମ ବେଳକୁ କଣ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ଯା 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 ସେ ଫ୍ରିଜରେ ମାଛ କି ଚିକେନ ଟିକେ ଅଛି ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାରି କେରକେର ନାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ଆଇଁଷ ହେଇପାରିବନି ଭଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଆସ ମତେ ଏମିତି ଅବୁଝା ହୁଅନି ମତେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସୁରପାନ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ମତେ ବାପ ପୁଅ ବେଶୀ ମଦ ପିଉଛ ତମେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ମାଧବୀ ମାଫି ଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବାପ ପୁଅ ଚାହିଦା କମ ପିଉଛନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ ବାପ ପୁଅ ବେଶୀ ମଦ ପିଉଛେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଖରାପ ଲାଗିବ କଣ ପାଇଁ ମାଧବୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ପାଳନ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ଶାସନ 16 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁତ୍ରେ କରିବି ଶ୍ରବଣ ଆଲୋ ଏ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ମୁନି ରଖି କଣ ହଁ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ ଏ ପଦେ କହିଲା କଣ କହିଲା बोले संसार दीपू जेते जीता है गोविंद वो जीवो का नीति करता है गोविंद भिखारी को बापो भरता है गोविंद देवे सरी को बापो भरता है गोविंद और धन रे बापू भरता है गोविंद गोविंद सुनाटा परा चिता चैतन्य काटी मदमंस खाओ रे कांधरे धर्म रहिबनी ए माधवी आलो मते एते आ धर्म शिकाना बहुत धर्म मो की धर्म तमे करिछ की धर्म तमे करूछ गरीब ने तो तंबी टिके शुद्ध आदाय करूछ भगत बसई मंदिर करे मद पानी में बुड़ी रहउछ ब्राह्मण हे चंदन तम करूछ तमे गोटे धर्म छड़ा आलो ए तू मते धर्म छड़ा कहिबो मते धर्म छड़ा तू कहिबो आलो तमे मा को जो बसिकी गेठा मारुछ ता परिचारे हां ता परिचारे गेठा मारुछ आलो संबलपुरी साथी दिंदे नाही नहीं खाओ सरू अरुआ चाउल मोटा गाली नहरे तंती रे गळुनी आलो तू मते पुनी धर्म शिखाइबो ए माधवी ओ साथी रे हेकरानी देखेबु तो ओ रंग छड़े देबी कहूची चुपचाप जा माछ के चिकेन टिका फ्राई କରି ନେଇ ଆସିବୁ ଯା मते मारू 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 देली भी आज ए घर आइस नहीं पानी हां एई पाइबनी माधवी 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 ओ मोह पर जवाब दे गला ओ ये केशव बड़ा पंडा मोह पर जवाब दे गला छाड़ीबी पिताश्री रागुनी नारी हत्या महापाप माताश्री को पुण्य बळे तमे तरिव भव जळे आस आज गोटे दिन शाकाहारी चखना चले दवा रागुनी मो आस किसी तो नहले मानसी दुकान सुकुआ टिके पानी पाता बापुनी को लिया ए सुकुआ को रखि जाऊ बापू फिर खाई नहीं दो अरे सुकिला बोरा नहले उठाई जान झाड़ो झाड़ो जे काली रो बोरा रखि बा के जानी जानी आनी आ कोला केला केला ए ऊपर हो कुरकुरी आ
वासुदेवाय बाबू प्रसाद नियंतु बाबू ସମୟର ପ୍ରସାଦ ଧରିକି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ମଧ ସହିତ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପାପ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷକ 12 ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମଦ ପିଇବା ପାପ। ପିତାଶ୍ରୀ ଓ ମାଲିକେ ଆରେ ପାପ ସେଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ତମେ ଆରେ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦେବାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ମହାପାପ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲା ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଆମେ କଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଲିକେ ପୂଜା କାମ ତମର ସରିଲା ଦକ୍ଷିଣା ଧର ଏରିଆ ଛାଡ଼। ଏ ଦାମୋଦରପୁରେ ହିଁ ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣବାକୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ପୂଜା କରେ ନା କଣ ଭାଗବତ ପୂଜା କରେ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାର ଶବ ବିସର୍ଜନ କରି ଗୟା ପିଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପେ ଆପେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତମ ଭଳି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ପିଣ୍ଡ ପାଇବେ? ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଭାଗବତ ସହିତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ଏଇଟା ବଡ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ এইটা পুণ্য নুহে পাপ। তম ভଳି ব্রাহ্মণ পুଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଦମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ ଚଣ୍ଡାଳ କର୍ମ କରୁଛ। ତମ ଭଳି ଚଣ୍ଡାଳ ହଜାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ବି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସ ପୂଜା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସ। ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ କଥାଟାକୁ ଜମା ଅସର ପସର କମନି କହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣା ଧର ଘରକୁ ଚାଲ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ ବି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଗାଡି ଭଡା ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଶୁଣ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗୋଭିକ ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପାରାୟଣ ବସାଇଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ଭାଗବତ କଥା ମତେ କହୁଛ? ସେ ଭାଗବତ କଥା ମତେ ଶୁଣାଲା ବହୁତ ଭାଗବତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଯିବେ। ଶୁଣ କେଶବ ବଡ ପଣ୍ଡ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚଣ୍ଡାଳର କର୍ମ କରୁଛ। ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ରହିବା ପାପ। ତମେ ଚଣ୍ଡାଳର କର୍ମ କରୁଛ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି କେତେ ବଡ ପାପ କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ତମେ ବଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଣିଦେବେ। ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତମେ ବାପକୁ ଦିଟା ଧୋଲି ପଡ଼ି ପିତାଶ୍ରୀ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ତମ ଉପରକୁ ଠିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
পানি ধরো গোবিন্দ গোবিন্দ পদু গড়ুছি মকরন্ন সেবকরন্ন পান করি এড়ে তরিলে রাজলারে জগন্নাথ হেলা বিকাশী জগন্নাথ শেষ খণ্ডে দেবতা হেলে বলে গোবিন্দ 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 মদ মিশালে নিজ পুরোহিত মারিলে গোবিন্দ গোবিন্দ চলে আরে গোটে পুরোহিত মরিগলা তো তা বংশটা নিপাত ହେଇଗଲା না আরে টঙ্কা দেলে কেতে পুরোহিত মিলে বর্ষ হোক আত্ম মরিবা গণেশ ভাই বাবা যার জোয়ানটা উদয় মহামারী দুর্যোধন পতিত করে আপন অধর্মর বিনাশ সুনিশ্চিত বাবা এ হে নন্দলালা আজ্ঞা পিতা নন্দুরে আজ্ঞା আরে এ কেপাটা ମୋ ବିହନର ଛୁଆ ନୁହଁ କଣ ତୋ ଖାଇବା ବାବଦରେ ପର୍ ଡେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆଉ ତୋ ମେଡିସିନ ବାବଦରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାର ହିସାବ ରଖିଛୁ ତୁ ହଁ ହିସାବ ରଖିଛି ଆଉ ହିସାବ କରି ବୁଝିଛି ପାପେ ଅତୀତ ଯେତେ ଭଲ ସେଲୁ ଏ ସୁଖେ ପ୍ରାଣ ଚଳ ଏ ଘରେ ବାପରେ ପାପ କରିଲେ ଚଳିବନି ଏ ଘରେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଏ କେମ୍ପା ସେ ଅଭିଶାପ ଶବ୍ଦଟା ମନରୁ ଭୁଲିଯା ତା ନହେଲେ କଣ କରିବ ମାରିବ ମତେ ମାରିଦିଅ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ବାପର ପୁଅ ବା ଭୁଲ ଅଭିଶାପ ଗଲୁଆ ଦୋଷ ବାହାରିଲା ଆଉ ଖାଇବ କଣ କହିଲୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଦବା କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମୁହଁ ଉପରେ ଦବା ରଣାକ୍ତ ଗଣ୍ଠି ଚେପା ପଳା 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 ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ପଳା ତା ନହେଲେ କରିବ ମାରିବ ମତେ ମାରିଦିଅ ମତେ ମୁଁ ତ ମାରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମୁହଁ କରିଦବା ମୋ ମୁହଁ କରିଦବା
कहुची अरे तमे लास्ट दे पड़ी दियो ये कथा को काहा को कहिथि मु तो मो कथा दोची ये कथा काहा को कहिबी ना नाय बाबू नंदलाला पिताश्री काहा कुछ कहना घर में तू जा काहा कुछ कहना तो तते को मना कर दे माते देखुछ केमि सुन नंदुरे आज्ञा अरे आज पर्यंत मु भाबुथिली आज्ञा तोरे सानो तमा अच्छा इडा गाँ वाला को स्त्री बोली मु भाबुथिली ओहो ये तो साथ देखुची आज्ञा आ ये गोटा पड़े मो स्त्री संपूर्ण नंदलाला आज्ञा लाश उठा उठेवा उठेगा चलो એટલે બીજા પર પૂરું પાડે કહી कौन कहवा કલહરી ભક્ત જેતે થાકી ગોવિંદ ସେମାନେ નરકે જાતી હે ગોવિંદ જબ હમ પારા હે ગોવિંદ હરી કો સુંદરે નભા હે ગોવિંદ હરી બોલ इतना पापा को मैं सही पारी मिल लो बहु मैं सही पारी मिल ले ए बाप से बाप को मैं किछि न हो रे किछि न हो ମୁଁ ସବୁ କଥା ପୋଲିସରେ କହିଦେବି केते कथा तो पुलिस से कहबो हां पर नारी हरंती गरीब मान को तंती जिपि धन संचय करंती मनीष हरंती दिन राती मद अंचले बुड़ी रुहती आ राती हले ए महल रे सुंदरी मानकर हाथ बसे ए बापू को पाप कथा कहिले सरीबनी ଏସବୁ ପଇସା ଫାଶୀ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର अरे बापू बापू फांसी खुदा भी करे ଏସବୁ ପାପ ଦେଖି ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ଲୋ ବହୁ ସେମିତି କହ ନା ତୁ ସେମାନେ କୋଉଦିନ ତତେ ବି ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଏ ବହୁ ଏମିତି ପାପ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଆଖିକି ଫୁଟେଇ ଦେବା ବହୁତ ଭଲ କାହିଁକି ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ତୋ ମା ଆଖରୁ କିଏ ଲୁହ ପୋଛିବ ଏ ନର୍କ ଭିତରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ବିଷ ଭିତରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ଏ ଡହ ଘର ଭିତରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଇ अरे ए मारा की फुटे दे मारी दे तू अरे ए आखी केते पाप देखिछि तार हिसाब नहीं केते निरीह छियो मनर कांदना सुनिछि कथा कहिले सरीबनी सबु देखि सबु सुने कांदी पारेनी कि प्रतिबाद करी पारेनी सबु देखि चुपचाप पत्थर परी सही जाए एठी तुंड खलिले महाभारत कथा कहिले नर्क यंत्र ठारो आहुरी यंत्रणा जानी जुरे एघरे मोर 12 व्रत 13 ओसर किछि भी मूल्य नाही ए बहु तू परा मते कहितु सकाळ गोटे नारायण अनादि परम कारण ए बहु ए माने नारायण नुहति लो बहु ए माने गोटे राक्षस किछि कोन चुप हे जा सब सही जिबा और जितेरा में सही न पारिबा भागवत बसई नई रे बसई दे मापो विष भी मरी जिबा नाइलो बहु
ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସାଦ ମୋ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଆଉ ତୋ ଉପଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ଲୋ ବୋଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ତୁ ମତେ ଚୁପ୍ ରଖିଛୁ ସେଇଦିନ ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଣି ଦେଇ ସେ ଭାଗବତରୁ ପଦିଏ ଗାଇବୁ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଛି